first time na kinadamon asosasyon, amo si Elia pinaka-grande ya dali ka namon el NOPAP, este ya greenhouse ara. Este mga lito sa ara, ya mira ustedes conmigo na side by side, ya dali conmigo el city para mana-start ko nisi para asi kita el daton greenhouse hydroponic system. Pero el mga seeds, ya dali ka naton el oka. Akin na greenhouse ya asiyo el lettuce number 1 gayod, pero yan trayo kay chiniman area kita akin na greenhouse, akil mga vegetable tree, akil mga tamatis, akil tinigduro gadila mga puno, among kelyas probaya tamin, especially ara chiniyo katumbal pati el tamatis, tan flores si ara. El plano gayud kini na asosasyon, every members pwede sila bindi el retail price ake na greenhouse, sila ya el tabindi apuera, pwede sila manpatong every cup 5 pesos para tinitamin sila extra income. Hindi lang kay Bin Grande ayuda, proud pagayod kami kay first time na NOPAP ya dali akin na Zamboanga el Lanzones Farmers Association. Pinaka-proud gayod kami. Namukil tablayo, manda kita mira, pakilaya kita, bira uli, kusaya dali ka natin el gobyerno para na mga farmers ayuda. Rindi lang kayo gracias el Department of Agriculture kay por cuanto bisis namin yung tabla, hindi gayod sila tadya ng mga farmers, especially na NOPAP, na OCA, diaton CE, todo ya el mga empleyado del DE, kaya ayuda gid ka namo. Mayo ko sa palabra pag ko sa siguro pide asi thank you, gracias gayud ko na ustedes todo. Ko sa ayuda na Lanzones Farmers Association.